बोलू सी कौन और तू कौन हनुमान ना कौन हनुमान गदा धरते तू कौन छाचुणी धरचु। गुड मॉर्निंग सामाने केमती अच्छा भलरे अच्छा तो सेमती भले था आ गोटे नुआ सकाल आ गोटे नुआ ब्यूटीफुल ब्लॉग को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत सांग मैंने आज टाइम हो गला केतटा ना 7:30 किंतु पाग देखिए जापारे टाइम कुहुड़ी कुहुड़ी मान अलग प्रकार कुहुड़ी 7:30 है टाइम किंतु कुहुड़ी छेड़ को नहीं एपटे आम निआ जला जाता जेहेतु शीत हो तो निआ टिके जला जाता तो सांग मैंने चलते डेरी न करी आज ब्लॉग टाक स्टार्ट करवा सांग मैंने मुझे ठिया तो आम मत फोन कर कहले कि आउ स्मार्ट जो कौन से हमारा जिओ मार्ट आम ऑर्डर करने सौदापत्र सब तो मुझे देखिपे मुझे ऑर्डर कर देजी तो मुझे ऑर्डर कर देजी काली करी ये आज कर आसपरी आम ऑर्डर ए फोन करेंगे सी तो सांग मैंने कह गले जिओ मार्ट आम सबुठ माने बहुत भल सुविधा तो सांगे सांगे ऑर्डर कर सांगे सांगे आसिक माल पहुँच मात्र 5-10 मिनट भितर आसिक पहुँच जार भी घर पाखे स्मार्ट बाजार अच्छी तो जिओ मार्ट रो ऑर्डर करूँ बहुत बढ़िया बेनिफिट मिले। तो सांग मैंने चलते खाइबा जलखिया आमर अच्छी कौन रुटी और चा ता सांग को एटा कौन देखिपरि कौ मान पार्ले बिस्कुट पसंद निश्चिंत कमेंट टे जनईदेवे मत तो पार्ले बिस्कुट पसंद से तो मुझे धरती पार्ले बिस्कुट खाइबी और चारे बुड़े खाइबी चलतु खाई सारे कथा सागर आई ठाकुर बसन ना कौन सिंदूर लगे मन नहीं चंदन हाँ खाई आसे बढ़ा मिट्टू खोला है हाँ मिट्टू मिट्टू हाय हाय मिट्टू गुड मॉर्निंग मिट्टू मिट्टू यहाँ कथा कहूनी आमर ये आगर कथा होता है कथा कहूनी मिट्टू न कथा कह तो सांग मैंने बर्तमान मोर खियापिया सरी जाइए तो चलते बसिक आम पाठ पढ़िया परीक्षा टाइम केवल मुझे पाठ पढ़े जेहेतु मोर एग्जाम चलती 20 मोर एग्जाम स्टार्ट है आज है 1 तारिख 10 दिन हो गला मोर एग्जाम मान चली सर कौन ना 5 तारिख से आमर चैनल माने वीडियो पड़ पारनी ठीक से है कि कंटिन्यू माने सबुदिन आमर पड़े सर्ट वीडियो गोटे लगे मुझे पढ़ी पारनी टाइम तो होनी पाठ पढ़ा हो तो एग्जाम जेहेतु तो से आग पाठ को ध्यान देवा दरकार वीडियो तो जो नहीं से पार आग पाठ से आम चैनल टे वीडियो बंद अच्छी 5 तारिख पूरा कंटिन्यू हम है 5 तारिख पूरा 5 तारिख सहित 6 तारिख पूरा कंटिन्यू हम तो आपण मैंने तो भल पाए दौरान भल पाइबा जे बट बहुत मात्रा दिंतु जी दौरान सी कि ना जिते भल पाए देवे आम से माने इच्छा हम नुआ नुआ कंटेंट आने है कि आपण मैंने सपोर्ट करूँ तो आम आम कार्य करूँ आपण आपण कार्य करूँ गुलू छाचुणी धरी कौन कर ओलौचु छाड़ थोदे छाचुणी भांगी परा पढ़ुची मु पढ़ुची परीक्षा मोर जारी ओलिल देखिया के ओलुचु ओ भल बात ओलुची
ହଉ ଝାଡ଼ିଦେ ଆଉ ସେତିକି ଥାଉ ଓଳିଆ ଯାହାରି ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଆସିବୁ। ଏ ହେ ଖଟ ଉପରେ କଣ ତୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ରଖୁଛୁ ପାଗଳ? ବାଇଆ ଟୋକା କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଗୁଲୁ ତମର କି ହସ ପୁରା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ। ହେ ବାଡ଼ୁଛୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ଖାଲି ମାଡ଼ ଅଭାବ ତତେ। ଗୁଲୁ ସିଏ କଣ? ଆଉ ତୁ କଣ ହନୁମାନ ନା କଣ? ହନୁମାନ ଗଦା ଧରିଥିଲେ ତୁ କଣ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିଛୁ? ତୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଧରିକି କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛୁ ତୁ ପାଗଳ। କି ହସ ତମର? ସେ ପକେଇଦେ ତଳେ ପକେଇଦେ। ନାଇଁ ଛାଞ୍ଚୁଣି କି ନୁହେଁ କି ଦେହରେ ଲଗାନ୍ତିନି। ଛାଞ୍ଚୁଣି କି ଦେହରେ ଲଗାନ୍ତିନି ତଳେ ପକା। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ଗୁଲୁ ଗଳି ପଇଲା ତଳେ। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କହିଦଉନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଟୋକା ବି ଆମର ଶିଖିଗଲାଣି, ନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦଉଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରେଡି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ପାଗଳ ଆମର 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ମାନେ ମୁଁ 4ଟା ବେଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ତ ଏବେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ବୋଲୁ 5:30 ହେଲାଣି। 5:30 ହେଇକି ଆମର ଏବେ ଆସିଛି ଗାଁକୁ କୋଉ ବିକା ନା ଚାଟେ ବିକା? ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ ବିକା। ଆମେ ଏଇନେ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଟ ଆଣିଆ ଖାଇବା। ଚାଲ ଆଣିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଛି ବିକା। ବୋଲୁ ଏଇଟା ତମର, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର। ରାଗ ପଡିଛି ତମର ସେଇଥିପାଇଁ। ଏ କଣ କହିଲ? କଣ ସିଏ? ଚାଟେ ଖାଇବାଟି ଆମେ ଟେଷ୍ଟି ପାଟି କରି କହୁନୁ ସବୁ ଖାଇଦେ। ଗୁଲୁ ତୁ ଖାଇସାରିଲୁ ନା କଣ? କଣ ଖାଇଲୁ? ଆଉ କଣ? ମତେ ତ ଡାକିନୁ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ? ମତେ କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିନୁ? ଆଜି ମାଛ ହେଇଛି ବୋଲି ମତେ ଡାକା ହେଲାନି ନା? ଏଡେ ଗାଲୁଆରେ ତୁ। ହଉ ମୁଁ ବି ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଡାକିବିନି। ସବୁ ମାଛ ମୁଁ ଏଇନେ ଖାଇବି ଯାଇକି। ସବୁ ମାଛ ଖାଇବି। ତତେ ଆଉ ଦୋକାନ ନେବିନି, ତତେ ଆଉ ଚକି ଦେବିନି, କିଛି ତ ଦେବିନି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ କିଛି? କାହିଁକି ବେ? ମୁଁ ତ ଦୋକାନ ନେବିନି ତାହେଲେ। ଆଉ ଦୋକାନ ନେବିନି, ଚକି ଦେବିନି, କିଛି ଦେବିନି। ଯା ତୋର ମୋର କଟି। ଗୁଲୁ ତୁ କାହିଁ ମଶାରୀ କାଢିଲୁ? କାହିଁକି? ତୁ ବାନ୍ଧବୁ ଏଇନେ ମଶାରୀ? କଣ ହଁ ବା ତତେ ବାନ୍ଧି ଆସିବ ମଶାରୀ? ପାଗଳ ମଶାରୀ ବାନ୍ଧି ଆସିବ କି? ହଁ ଶଳା ଖଟ ବାଡ଼କୁ ହାତ ପାଇବନି କହିଲା କଣ ମତେ ବାନ୍ଧି ଆସିବ। କଥା ପ୍ରବଳ ନା? ତୋ କଥା ପ୍ରବଳ, ମାନେ ବଡ ଟୋକା ଭଳିଆ କଥା ତୋର। ବଡ ଟୋକା ମନେ ବଡ ଟୋକା ଇଏ। କଥା ମାନେ ଅଲଗା। ହାତ ପାଉନି
ତଥାପି ସିଏ ଓହଳି ପଡୁନି ଦେଇକି ନହେଲେ ଓହଳି ପଡ। ଓହଳି ପଇଲେ ହାତ ପଡିବ। ପାଗଲ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଶୁଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖାହବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ଲଗରେ ରହିଲି।